Nangunguna pa rin si Idol G. Chris, followed by AG Perez. Ayan na. Ayan na, Imotimbang pangatlo. Ayan na, Kenneth Duran, saan ka patungo? Ini sa pure open beginners mga idol. Tara na, waswasanay na. Dili gini bad start mga idol. Dili na gini bad start. Okay, ayan na. Okay, nakuha ni G. Chris. Ayan na, sure na gini, di na gini bad start. Okay, G. Chris. Okay, nakuha na ni G. Perez. Pangalawa na si G. Perez mga idol. Final na ni, final. Okay, ayan na. Ayan na. Oy, oy. Munti ka na, Imotimbang pangatlo again. Ayan na, waswasanay. Dadada. Okay, G. Chris, nangunguna. Okay, final na gini siya mga idol. Final na. Ayan na. Dili na gini siya bad start. Kinagwaswasanay na. Ayan, G. Chris, nangunguna. Ayan, followed by AG Perez, Imotimbang. Ayan na. Then Duran. Duran pang-apat. Hala, walop. Okay, G. Chris. Okay, Calagrava. Panghuli mga idol, panghuli. Okay, yan pa rin ang ating nangunguna pa rin si Idol G. Chris, followed by AG Perez. Ayan na. Ayan na, Imotimbang pangatlo. Ayan na, Kenneth Duran, saan ka patungo? Okay, idol, habol. Kenneth Duran mga idol, pang-apat mga idol. Okay, ayan na. Okay, Calagrava, Richard. Okay, G. Chris, followed by AG Perez. Ayan, Imotimbang. Ayan na, Kenneth Duran. Nasa pang-apat na pisto. Okay, Boylo kay G. Chris mga idol. Nagsunod si AG Perez. Ayan na. Nangunguna pa rin Idol G. Chris Escudero. Final na niya sa open beginners mga idol. Okay, G. Chris and AG Perez pangalawa. Imotimbang pangatlo. Then Kenneth Duran pang-apat. Ayun na. Okay, sa idol panghuli. Okay, waswasanay pa rin mga idol. G. Chris and AG Perez. Ayan na. Okay, AG Perez pangalawa. Okay, Imot pangatlo. And Kenneth Duran pang-apat. Calagrava, Richard panghuli. Okay, G. Chris. Okay, nagkadool na si AJ. Hello. Okay, Idol Pot and Kenneth.
Okay. Humahabol, Richard. Okay, panalo na G. Chris mga idol. Pangalawa si EJ Perez. Then pangatlo si Imot. Pangapat si Kenneth Duran mga idol. Final na ni sa Open Beginners.